This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Campaña para del local candidato ya comenza este día. Maga-elected barangay officials pwede sige na kampanya pero maga-appointed hindi. Operation Baklas ya conduci el COMELEC. Calor na syudad el continua ya subi otra vez. Dole ya sa sali regulasyon na sweldo na empleyado na holiday este mes de abril. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias por Necha Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. Campaña para del mga local candidato ya comienza este día. Tiene bien alboroto mientras el otro bien silencio la campaña. Aquí el report de Marifita Mayo. Ya comenza ya el 45-día campaña del mga candidato local este día, marzo 28. Diferentes candidatos y de ila partido political ya principia ya de ila primer día de campaña por medio de diferentes programas o actividad. Tiene ya anda na Fortaleza del Pilar, tiene ya anda na City Hall, el otro se llaman Motorcade, mientras si Katchua llaman House to House campaign na San Roque. Según con el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera, este el propio tiempo para poder conocer más el mga botante con el mga candidato y sabe también si cosa el di ilang mga plataforma de gobierno. Ta-adverti si Babiera con mga botante para pregunta con mga kandidato si cosa di ilang mga plano para del syudad si tanda sila man kampanya na di ila lugar. Yes sir, if you would notice, ang dami-daming mga rallies na nangyayari na mga motorcade, and I believe nagsa-start sila na mag house to house, no? And this is the perfect opportunity for our voters, no, to get to know if nandyan sa community nila, to ask personally the candidates of their platforms of government and their programs. So kung ano ba talaga yung mga plano nila for Zamboanga City, and so that they will know, no, kung sino talaga yung iboboto nila come on election day. Mientras tanto, según con Babiera, siendo el principio ya el campaña del mga candidato local, el principio también man monitor el COMELEC con el movimiento del mga candidato. El man monitor sila con el conducta del campaña del mga candidato para ver sabe si todo ba mga candidato el tasigi con el reglamentos del COMELEC tiene que hacer na kampanya. Según con Babiera, este tiempo prohibido ya el mga candidato para dale cosas con mga botante, siendo ta considera con este el COMELEC como vote buying. El mga botante prohibido ya también pidi cosas con mga candidato. Yes sir, at the start of the campaign period, for the candidates, donating and giving anything of value such as food, much more cash, during the conduct of their campaign is already prohibited, and not just the giving, no, also the soliciting, no, ang paghingi nga ay bawal na rin. So on our part of our voters, hindi na rin natin pwedeng humingi, no, sa mga kandidato na anything of value such as food or cash, bawal na rin. Tapela si Babiera con mga kandidato y di ilang mga seguidores para sigi todo el mga reglamentos del COMELEC na kampanya para ver hindi kada questionable el di ila kampanya. El kampanya del mga kandidato lokal ay termina na Mayo 10. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ireitira el election officer de la ciudad, Attorney John Christian Babiera, hindi mas na prohibi el COMELEC kung ang mga baryo kapitan ikagawad para suporta mga kandidato. Pwede asigun sila sige man kampanya kung ang mga kandidato na kondisyon
hindi sila LDH di ilang magatrabaho na barangay, hindi usa maga resources del barangay o del gobyerno lokal na di ila suporta na tal kandidato. Asigun kun Baviera antes tabla na joint memorandum circular del COMELEC y Civil Service Commission que debe non-partisan el mga barrio oficiales. Pero ya cambia sigun con este interpretación del año 2022, siendo political by nature el trabajo del mga kapitan y kagawad, siendo por medio de también del eleksyon, que tapone kanila el di ila mga trabajo. Pero iya hace claro si Baviera que aquel mga appointed empleyado del barangay igual da secretary y treasurer, anod man y otro más, amo el prohibido sigiman kampanya con el mga kandidato. As long as the barangay official is an elected barangay official, meaning barangay chairperson, barangay kagawad, they can engage in campaign political activity because their position is political in nature. No? But hindi po kasali dyan yung mga barangay secretary, barangay tanods because they are appointed barangay officials and bawal sila sa kampanya. Mientras tanto, Operation Backlash siya conduce el COMELEC na primer día del kampanya del mga kandidato lokal o na local level. Aquí el report di Emil Tuban. El COMELEC man backlash con el mga oversized posters y al Japone na hindi common posters area en Anteaga. El personal del COMELEC junto con el pulis ya acaba kita con el mga posters hindi na lugar como na mga poste, parke y na mga bakante lote. El COMELEC apela con el mga supporters y mga kandidato para poner na lugar di ila mga posters para hindi con este man backlash el COMELEC. Yes sir, we continue to appeal, no? Not just to the candidates but to their supporters, especially the ones who are placing their campaign materials, to see to it that they are posting in the designated common poster areas, no? Asigong kung Baviera si poneman posters ng mga pribado propiedad, nisita pidi permiso na dueño del tierra para hindi tene problema. El COMELEC anda na Sukabon, Governor Camins, Canelar y Santa Cruz, Putik y Divisoria, iya anda na East Coast del ciudad. Con el mga posters y mga paloy a poner na track y alibal COMELEC para rikuhi con este. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. A principia también ahora subí el calor del tiempo na ciudad de Zamboanga después el seguiditos ulan del magapasaw semana. Después que entra el tiempo y secas, el ciudad asegura el Cintia, el 40 degrees heat index, mañana y posible también Cinti, pa con el más alto calor del tiempo. Debe según prepara magamejoras para evitar el magabal epekto na salud y na otro sektor como na supply de agua. Ya asesale el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE el regulación acerca el sueldo del mga empleyado que tatrabahan na mga día de holiday ina mes que viene. Para na Abril 1 donde ta komemora o ta celebra el Eid al-Fitr. Abril 9 araw na kagitingan, Monday, Thursday, Abril 17 y Holy Friday na Abril 18. Pwede siyempre recibir mga empleyado sweldo maskin hindi trabaha na ese dia donde 100% maskin on leave of absence with pay pa siyempre. Kaya konsidera ko este regular holiday. Para na mga empleyado trabaha na mismo dia del holiday, doble el recibi o 200%. Y aquellos mga quien el trabaha na Black Saturday, el recibi 30% aumento. Malinaw po sa labor advisory na ito. But ito din po ay nasa batas, no? Nasa batas din po ito yung payment of regular holiday and premium. Ang sinabi sa batas, pag ang private employee nagtrabaho a day preceding the holiday, he or she is entitled to a holiday pay. So 100% po yan, automatic na po yan. Pero pag magtatrabaho po siya during a holiday and he and she is present a day preceding the holiday, then she's entitled to 200%. Nag-rest day pa niya, plus 30% of that 200% or magiging 260% yung compensation niya on that day. Yung Black Saturday, isa lang ba? Yes. That will be on April 19. Ang general rule is no work, no pay. So, walang trabaho po yan. Walang bayad kung hindi po nagtatrabaho. Pero kung magtatrabaho po yung isang manggagawa, he or she is entitled to an additional of 30% premium sa basic rate niya.
El siguiente na mga noticias. Kandidato no puede mas dale asistensya o dale donasyon durante el campaña. ¿Cuántos lote afectado na construksyon del aeropuerto subject para na expropriation? Polis na Peninsula tiene cerca 10,000 personajes preparado servir na eleksyon. Nuevo commander del militar na 1st Division ya asumía. Catchua yaman house-to-house campaign na San Roque este día. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ipil, and soon to open Budgetwise Sambolo. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Can you take your order? Can you check out after that? Yes, ma'am. Sandwich, sir. Available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee heart. Next window na lang, ma'am. Thank you. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Ronnie Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas
Cada día, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga kandidato no puede mas dale asistensya o dale donasyon durante la kampanya por causa violación na ley del COMELEC. Aquel report di Emil Tuban. Un kandidato no puede mas dale asistensya ng mga gente o dale donasyon durante la kampanya kay prohibido ya asigun con el COMELEC. Día taanda yaman house to house el mga kandidato para manda conoce con el mga gente di la cuerpo itaabla di la plataforma. El mga gente taman solicit kanila prohibido ya tamen asigun con el COMELEC. Yes, sir. At the start of the campaign period, for the candidates, donating and giving anything of value such as food, much more cash during the conduct of their campaign is already prohibited, and not just the giving, no, also the soliciting, no, ang paghingi nga ay bawal na rin. Komento di Baviera el mga opisyales del barangay no pwede masigim ang kampanya y suporta con el candidato durante el periodo del eleksyon y no pwede mausa con el mga pasilidad del barangay sino ay paga el mga kandidato el usada del mga pasilidad como el mga covered court del mga barangay y otro pa mga equipo durante el kampanya. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El aspirante na Kongreso del Distrito 1 Cachua ya conducía también House to House campaign Alina San Roque ese día. Aquel report di Marifita Mayo. Ya principia si Cachua con su primer día de campaña por medio de House to House este día, Marzo 28. Casa en casa yaman kampanya si Cachua na purok melas na barrio de San Roque en antes aga. Asugun Cachua, excited ele para hacer su primer campaña este día. Y alegre según ele, siendo todo el mga casa y anda ele para man campaña, y recibí con ele en buenamente. Yasinti según ele que welcome ele na lugar. Junto con Cachua yaman house to house campaign si Matthew Husini, quien takore también para konsehal na Distrito 1 como un independiente kandidato. So far, okay naman el di amon experience. Actually, enjoy tamen gale el first day of campaign di amon kay el mga i-alegre gad iyo kay el mga gente gayod, el mga vivientes tan welcome gad sila kunamon. Sita anda kami bisita, tan allow sila na entra kami na dila mga casa, tamanda sila po na el di amon tarpaulin, so alegre gad tamen iyo. Si Cachua, independiente takore para kongresista na Distrito 1. Pero maski solo lang ele taman kampanya, alegre ele que nuay con ele asa desaire el magahente. Nuay sigun ele tamira problema si el un kandidato independiente takore kompara na magakandidato baho na un partido politikal y tiene completo line-up. El importante según para con ele amo el servisyo que puede hacer para del magahente na Distrito 1 si ay queda ele elegido. Iyo kasi solo lang yo, pero el mga otro kasi syempre talyasin na partido, so mucho sila ta anda kami na todos sila hunto, pero iyo okay naman kasi at least pwede yo man decide si onde yo kere anda una, onde yo kere cosa yo kere ase una, okay naman at least hindi ayo ni sita man sperahan ba.
Y-expresa gratitud si Kat Chua con el mga residentes del San Roque quien en buenamente con él ya recibí. Ayer, marzo 27, ya conduce también si Kat Chua con di su motorcade. Ya principial motorcade na kalarian hasta para na Labuan, iya bira para na sentro del pueblo bajo na distrito 1. Asugun con Kat Chua, ta expresa ele gratitud con el mga suporta con ele durante el motorcade, especialmente según aquel mga gente quien akabasali na di ila casa iya anda para na camino para espera con di su motorcade a mediante el calor del tiempo. Ta aprecia según ele mucho con di ila esfuerzo para dale mira el suporta con ele. Tapidigan iyo gracias tamen kun el mga ya suporta ko naton ayer na di amon motorcade aki na di aton distrito. Actually Alberdad biglaan lang kel dol one day before lang kami prepara yan inform na di aton mga suporta ko naton yes panta kami bien montón de gente gud ya liga so tarindi tamen yung miles de gracias ko dila todo. Asugun kun Kat Chua, el procura ele anda todo mga barrio na Distrito 1 para man house-to-house campaign para puede también ele personalmente mira con mga gente. Dentro el periodo de campaña, el conduce también según ele mga campaign rally na diferentes mga barrio, maske solo lang ele. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El pulis na Zamboanga Peninsula tiene cerca 10,000 personajes preparados sirvi na mismo día de elección. Aquí el report. Este día, el principio del campaña del mga kandidato lokal na entero país y por causa con este, ya asegura el Police Regional Office 9 o Mando Policía Regional na Campo Abendan Mercedes que queda Pacifico, el daan niya kalyente politika ng mga probinsya y syudad bajo na di ila area of responsibility. Según na portavoz del PNP na rehiyon, Major Sheila May Chang, que tiene sila preparado 7,246 mga pulis standby ya, iya man deploya del mas temprano na mga estasyon del pulis y el usa na mga aktividades dentro del tiempo del kampanya hasta na dia mismo del eleksyon. Este mas de 7,000 mga pulis asigun, amo el mga kombinaw fuerza del Quick Reaction Teams, Convoy Teams, Polling Center Security, Route and Canvassing Area Security, tambien mga checkpoints. Yang mandeploya también asigun sila mayoría del mga mobile groups, quien el sirvi también como augmentation del mga estasyon de pulis. Mientras tanto, si Chang Yabla, que fuera el más de 7,000 mga pulis, tiene también augmentation, estaba na Armed Forces of the Philippines y Philippine Coast Guard. Más de 2,000 asigun el combinado fuerza del Coast Guard y militar para ayuda mantener con el paz y orden durante el campaña y mismo día de la elección. Tiene también otro unit, standby na regional headquarters para servir como reactionary standby force en tal caso tiene algo suceso. Asigun Kunchang, preparado ya el de la fuerza para na mismo día del kampanya, pero tiene asigun maga coordination meeting pa o maga actividades el asa sila para mira maga adjustments na seguridad del entero rehiyon. Tiene también ahora nuevo commander el 1st Infantry Tabac Division que yanumbra como si Major General Yegor Rey Baroquillo Hijo. Naun karta desde Malacanang, mismo el Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Hijo, él recibí con el carta desde Malacanang que ta endorsa con Baroquillo para encabezar con el Tabac Division. Quien tiene campo alinalabangan na Zamboanga del Sur. Total de 67 lote que el sale afectado na construcción del nuevo aeropuerto alina Mercedes Talabaan, el subyekto ahora para del expropriations. Pero durante el junta del monitoring committee, ya habla el Assistant City Legal Officer Attorney Samuel Mariano que grande desafío para con el gobierno lokal para principia con el expropriation proceedings. Kasi por causa kay hindi pa sila na pwede imbya con el letter offer con el mga dueño de este mga lote, siendo no pwede sila inkontra con el mga dueño de este propiedad. Ese letter offer amo asigun el de con todo importante para el expropriation proceedings. Este asigun el prueba que yaman offer kanila el gobierno lokal para comprar con el lote pero no ay sila acepta con el offer. De más temprano, el Consejo Local ya conduce también diálogo acerca de ese asunto de aeropuerto lokal. Durante el diálogo, uno de los mga resource speakers se habla que originalmente total de 68 lote el subyekto para de expropriations, pero ya que de lang ese 67, después al uno dueño del lote ya conforma, vende con su lote na gobierno. Can I take your order?
Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Un desconocido persona y atira con el untal Herbert Urbano Alina pasok kanilar Moret del alas 6:30 anoche. Así una polis para entrada na di ilagate ese víctima y llega el sospechado y tira con él inuay tupa. El sospechado y escapa para regresar sa road ya monta na su motorsiklo. El polis na continua pa conducir con investigasyon kay ablel víctima nuay ele kontra inuay ele kung quien ya falta. Kuantos mga sembrador na barigon tugbungan ta preparaya mga gulay para sembra na tiempo de secas. Takil report di Marites Espartero. Notable ya prinsipya siyembra magagulay el kuantos mga sembrador na barigon barrio de Tugbungan a mediante kuna kaliente temperatura ta eksperyensya mga tiempo. Ya prinsipya siyembra magapreholes siguiendo uno na magagulay anad na sol. Ya pone también bitay mga plastic cellophane para hindi sigon asikahig al magapaharo kunal tierra onde siyembra mga semilya de gulay. Asegun kunal un sembrador na lugar, Joselito Canayon. Grande también kanila desapio si tiempo de soles por causa malisud ya también el agua. Pero como mga sembrador, anad ya sila kunal sitwasyon, el kosa sila taase, taabli sila poso para pwede riga kunal di ila mga kosa ta sembra. Pektaw kasi ma'am kay na agua, natabri lang yung poso. Kung sino, lang kami, agwera poso, agwera. Ilaga. Pasensya lang ma'am. Kaya mo masaya mong trabaho. Asegun kunal sembrador siguiendo caliente ya al temperatura, el magagulay aguante na sol amo el maga siguiente, tomates, frijoles, amargoso, talong, ipipino. Nesesita lang asigon sila man pasensya siyembra, maskin ansina de caliente al tiempo para tiene que vivir na familia. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Philippine Air Force ya conducí el 3-día mall exhibit principiando ese día en SM Minpro en conexión con el día ACA 78 año aniversario. El exhibit ofrece con el público para puede mirar con el fuerza y dedicación y commitment como un mga air defenders del país. El exhibit ya dali mira con el mga klase del aircraft simulations. Yung display también con el mga miniature aircraft models, mga tactical gears y presentation del Air Force operational missions. Durante el programa tiene también banda quien ya prepara para con aquellos que están de la mention mall. Y na presencia del Wing Commander Tactical Operations del Philippine Air Force, Brigadier General Rocky Binag y el SM Mall Manager Aileen Ann Villa Enriquez. Antes barangay kapitan de Kaya na Dato Abdullah Sangki Maguindanao, el muerto. Después con yaman ambush el mga armao persona también alina Maguindanao del Sur ayer tarde. Ya muri si Ronald Paidumama después que eso tiene mga herida de bala na su cuerpo. Si Paidumama antes barangay kapitan del barangay Dima Ampo na Diila, syudad. Initial investigasyon del pulis el biktima nuay mas alcanza vivo na ospital ita kondusi pa sila investigasyon na insidente. El Department of Labor and Employment o DOLE iapruba con el aumento salario na Zamboanga Peninsula para con el mga kasambahay. Takil report di Marites Espartero. Ya aprobaya el Departamento de Obreros y Empleo o DOLE el aumento na salario na Zamboanga Peninsula para na mga kasambahay. Base na wage order del DOLE, i-aprobaya con el 900 aumento salario na kada sweldo del mga kasambahay. Por causa con el kada 5,500 ya el salario kada mes del mga kasambahay na chartered cities y na se llama first class municipalities. Mientras 5,000 de pesos para na otro pa mga municipalidad, asegun con el director regional del DOLE 9, Albert Gutib. El aumento na salario, el implementa ya na venedero Abril 3 este año. Yung bagong wage order natin para sa kasambahay ay na-publish natin last March 18 and this will take effect on April 3. So next week na yan. At ang dagdag sahod sa ating mga kasambahay is 900 pesos for two categories. Yung first category, chartered cities and first class municipalities in Zamboanga Peninsula region will receive effective April 3 an amount of 5,500 pesos na.
Now, for other municipalities, ang tatanggapin nila is 5,000 pesos per month. Which order na yan, ay isang batas na yan, then the concerned employer shall comply. Asegun kunal direktor, antes asegun ni aproba kunal aumento na salaryo del mga kasambahay, tiyan mga survey kundusi na mismo dia da kasambahay, itiyan na también statistical data asegun na Philippine Statistic Authority o PSA, donde ta konsidera aquí el Consumers Price Index, el se llama Purchasing Power del Peso y el Pobreza o Poverty Threshold, razon kunal 900 aumento na salaryo. Titingnan po natin ang pinaka-latest na data from the Philippine Statistics Authority ay nasa 2021. Kaya we initiated this field survey at nakita po natin na base po sa pag-aanalisa po ng data na ginawa po ng Secretariat ng Board ay nasa around, ang average wage is nasa around 5,525 pesos. Ta sa akorda el ahensya kung nabaga employer kumpli con el mandamiento de la ahensya siguiendo amo estipulado na ley donde necesita paga el justo salario para nabaga kasambahay. El nuevo salary wage increase nabaga kasambahay base na wage order numero RINX-DW-05, 5,500 para na chartered cities y municipalidad, 5,000 de pesos también para na otro pamaga municipalidad. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Buenas noches. Takial di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Asigun na pag-asa el entero Zamboanga Peninsula, el experiencia el epekto pa syempre del easterlies, mientras yan ara low pressure area, el ta continua sila bisya aliparte na northern Mindanao. El calor del tiempo, el sinti asigun na 40 degrees o mas pa. Amo esel di aton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso el cambio. Dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Mas ganda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este día el principio del campaña del mga kandidato lokal o na local level. Rikualan, tiene di ila mga gimmick que modo atrakaw la gente y introduce nila cuerpo. Tiene di ila temprano pa lang yaman junto ya para ofrecer reso ng fortaleza antes anda na di ila mga target lugar donde prinsipya presenta di ila mga cuerpo na gente. Tiene grupo ya anda pa na mga opisina del gobierno lokal mientras el otro ya anda man house to house campaign. Tiene grupo ya anda na mismo pueblo iya man kampanya con el mga gente mientras el otro ya ahunta con el mga gente na un komunidad y alya presenta mga plataforma por medio del di ila diskurso. Tabla sila get to know stage pa lang kita donde tamanda ko no se kanaton kien ba esos mga aspirante na tal posisyon na di aton syudad. Luego tiene di ila el ASEA mga campaign rally sa mga barangay donde tiene mga banda y entretenimiento para hindi ka na boring el programa. Tiene taliba pa mga stand-up comedian, mga dancers y famoso singer para lang naka-atensyon del mga gente. Ali el uwi kita mga diskurso hasta el pegada del mga asunto ta enfrenta el syudad. Otra vez kita mga botante mira, evalua y pensa mucho antes pone na lista con el mga kandidato. Akorda una vez lang kita bota, debe dali kita voto kung nakilos mga deserving sinta, isirbi na pwesto, hindi lang ki famoso, itiene mga koneksyon. Importante que estos mga persona que el pone kita na pwesto, aquel fronto atraka na tiempo de necesidad, hindi deha kung sa buanggenyos na mga problema que actual ta sosede. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Tell me cuando.
para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, marzo 28, 2025. En calor de la interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Tabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.